नमस्कार दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजी केउ जात्रापाटीर केउ स्थान रे केउ नाट्य सम्राट तुलसी गणनाट्य कैंप नंबर 51 स्थान कररदा हरिहाट सठीपुर भद्रक द्वितीय रजनी आजिर नाटक से आधा रातिर साथी से आधा रातिर साथी से आधा रातिर साथी से आधा रातिर जात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य कैंप नंबर 53 स्थान सनातन मंडप घाटिकिया खंडगिरी पंचम रजनी आजिर नाटक से गोटिए भूल पाई से गोटिए भूल पाई से गोटिए जात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य कैंप नंबर 52 स्थान इंदिरा सांस्कृतिक मंडप जागमरा खंडगिरी पंचम रजनी आजिर नाटक कांदना रे बाइया माना कांदना रे बाइया माना स्थान जोरुंदा ढेंकानाल प्रथम रजनी आजिर नाटक मृत्यु परे मनीष जात्रा इंद्रहल कैंप नंबर 43 स्थान नाहालपुर नेमाल कटक प्रथम रजनी आजिर नाटक अपेरा साई सम्राट कैंप नंबर 53 स्थान 42 मौजा कटक द्वितीय रजनी आजिर नाटक अपेरा सूर्य मंदिर कैंप नंबर 50 स्थान कुदानगरी केन्द्रापड़ा तृतीय रजनी आजिर नाटक जात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य कैंप नंबर 48 स्थान अंगतराडीह चौद्वार कटक चतुर्थ रजनी आजिर नाटक सजनी तो बाट रहिछि चाहिँ सजनी जात्रा स्वप्न महल कैंप नंबर 49 स्थान काठियापड़ा केन्द्रापड़ा तृतीय रजनी आजिर नाटक केते कांदी बुरे दूर दशा केते कांदी बुरे दूर दशा जात्रा स्वर्ण कैंप नंबर 50 स्थान कलमश्री सालेपुर कटक द्वितीय रजनी आजिर नाटक मधुर साथी सुंदर राति सुंदर साथी सुंदर राति सुंदर साथी सुंदर जात्रा श्री माँ बाणेश्वरी कैंप नंबर 43 स्थान राजगढ़ राजनगर केन्द्रापड़ा प्रथम रजनी आजिर नाटक रंग महल कैंप नंबर 52 स्थान हाटबरडीह टांगी खोर्धा द्वितीय रजनी आजिर नाटक चॉकलेट रंगमंच कैंप नंबर 51 स्थान गबकुंड साक्षी गोपाल पुरी द्वितीय रजनी आजिर नाटक स्थान दरदा हरिहाट जाजपुर प्रथम रजनी आजिर नाटक
ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ନମ୍ବର 51 ସ୍ଥାନ ମା ମଙ୍ଗଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପ ଖଣ୍ଡଗିରି। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ନମ୍ବର 47 ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧାରୀ ଯାଜପୁର ରୋଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ନମ୍ବର 41 ସ୍ଥାନ ମହିଷାଲଣ୍ଡା ଚୌଦ୍ୱାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ଥାନ ଓଲୋରା ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ନମ୍ବର 47 ସ୍ଥାନ ଜୟଦୁର୍ଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପ ଖଣ୍ଡଗିରି। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ନମ୍ବର 48 ସ୍ଥାନ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପେଣ୍ଡାଲ ଖଣ୍ଡଗିରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ନମ୍ବର 43 ସ୍ଥାନ ରାମତୋଳ ବୋରିକିନା ଜଗତସିଂହପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ସେହିଂସା ରାଜଧାନୀ। ନମ୍ବର 35 ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦୋଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଜନ ଶକ୍ତିମୟ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ନମ୍ବର 42 ସ୍ଥାନ ହାଡ଼ସଙ୍ଗାର ଦେବଗଡ଼। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଜୟ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ନମ୍ବର 33 ସ୍ଥାନ ଚାରି ଛକ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ନମ୍ବର 44 ସ୍ଥାନ ବଞ୍ଚଉ ଛେନାପଦି କେନ୍ଦୁଝର। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ବାହୁବଳୀ ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ନମ୍ବର 25 ସ୍ଥାନ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। 25 ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା। ନମ୍ବର 41 ସ୍ଥାନ କୁସୁପୁର ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର। ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ନମ୍ବର 29 ସ୍ଥାନ ଦଣ୍ଡୁଅ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଭଦ୍ରକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଆଖି ବେଳେ ବେଳେ କାନ୍ଦି ପାରେ ନା।